guys! Magyong buntag! Ako day si Rose, ang batang vlogger. So, di bata magsugod. Gusto ra ko magpasalamat ni Mama La Jinjen. Shout out sa ako karon. Mama La Jinjen, salamat tayo sa sandal na imong gipadaan ni Mama La. Super nice! Gamit na ako sa school. Thank you kayo, Mama Jinjen. Mako, ano sa sandal? So, di arag sandal, guys! Super nice, guys! So, kakita na mo, guys! Mauni siya. Mauni siya. Mauni siya. Di ba nice? So, maura to, guys. So, di pa mahuman nag-video, naday ko i-shout out. So, na ho na shout out pag niaging adlaw. Mauni siya. Si Ate Juna Buncales na naas sa merkado nagtrabaho. Naopod sa bakery. Shout out, Ate! Ikaduhang shout out, Mami Lia. Shout out, Mami Nila. Mami Lia. Sagasag Bayan. Si Mami Lia. Igsuon ni Mamala. So, maura to, guys. Kinsa pa tong magpa-shout out? Kumit na mo para ma-shout out dayon. So, maura to. Aliko na ho. Salamat, Mama La Jinjin. So, akong balikon. Ako rin si Rose, ang batang vlogger. So, amping mo kanunay. God bless you.